And students, welcome to the channel Smart Study Education Point. ଆଜିର ଯୋଉ ଟପିକ ଅଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ ଯୋଉଟା ହଉଛି ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ରୁବ୍ରିକ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭ ଜର୍ନାଲ। ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଏକ୍ସାମ ରୁ ଏଇ ଟପିକ ରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ତିନିଟା ସାରା ଟପିକ କଭର କରିବି କନସେପ୍ଟ ୱାଇଜ ସହିତ ତା ସହିତ ହଉଛି ତୁମର ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ଏମସିୟୁ ଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଷ୍ଟରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରେଇଦେବି। ତ ଭିଡିଓଟି ପ୍ରଥମରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର, ତା ସହିତ ତମ ସାଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦିଅ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ସିଟିର ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରେଇଦେବି। ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଲିବ ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖ। ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ରହିଲା ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ କଣ, ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ କହିଲେ କଣ ବୁଝ ସେଇ ଜିନିଷଟା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଦେନ୍ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆଡକୁ ଯିବା ଯେ portfolio ଗୋଟେ କଣ ହଉଛି ଗୋଟେ କହିବା ପିଲାମାନେ। Portfolio is a collection of material assembled by student to demonstrate achievement। ତ portfolio ଟା ଗୋଟେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ collection of material ଯୋଉଟା ହଉଛି ଗୋଟେ it is a systematic and organized collection of student performance। student ର performance student ର achievement ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟରେ collection କରୁଛେ material କୁ ନେଇ systematic way ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ collect କରୁଛେ student ର performance କୁ ନେଇକି student ର achievement କୁ ନେଇକି collect କରୁଛେ information ଗୁଡ଼ିକୁ ବି ଆମେ କଣ କହୁଛେ portfolio ବୋଲି କହୁଛେ। ଯୋଉଠି ରହିଲା ହଉଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କୋଉ ପରୀକ୍ଷାରେ କେତେ ମାର୍କସ ପାଇଛି, ତାର co-curricular activities ରୁ କଣ କଣ achieve କରିଛି, curricular activities ର କଣ କଣ achieve କରିଛି, ଅଦର activity ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ଲେଭେଲ ସେ ସବୁ activity ରେ କଣ ପାର୍ଟିସିପେଟ କେତେ ଅଛି, କୋଉଥିରେ କେତେ ପ୍ରାଇଜ ପାଇଛି, କୋଉଥିରେ କେତେ ମାର୍କ ପାଇଛି, ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ୱାର୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡାଟା କଲେକ୍ସନ କରୁଛେ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ। ପୋର୍ଟଫୋଲିଓର ଯୋଉଠି ହଉଛି ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ଲାଇଫ ବିଷୟରେ ପଢା କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଟିଲ୍ କ୍ଲାସ କମ୍ପ୍ଲିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ କୋର୍ସ ଆରମ୍ଭରୁ ଟିଲ୍ କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଡାଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଲେକ୍ସନ କରୁଛେ କଲେକ୍ସନ କରି ଯୋଉଠାରେ ରଖୁଛେ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ କହୁଛେ। ଏ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ସ ଏ କ୍ୟୁମୁଲେଟିଭ ରେକର୍ଡ growth and development of skill or competency in area over a period of time। ତ portfolio ଗୋଟେ କଣ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି ଗୋଟେ କ୍ୟୁମୁଲେଟିଭ ରେକର୍ଡ। କ୍ୟୁମୁଲେଟିଭ ରେକର୍ଡ କାହାର କ୍ୟୁମୁଲେଟିଭ ରେକର୍ଡ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ସହିତ କଣ ହଉଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ଗ୍ରୋଥ ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି ପୂର୍ବରୁ ଏକାଡେମୀ achievement ଧର ଆମେ ଏକାଡେମୀ achievement ଉପରେ ଡାଟା କଲେକ୍ସନ କରୁଛେ ତ ପୂର୍ବର ଏକାଡେମୀ achievement ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ଗ୍ରୋଥ କଣ ଥିଲା, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗ୍ରୋଥ କଣ ଥିଲା, ଏବେକାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ଏକାଡେମୀ achievement କୁ ତାର କଣ ଗ୍ରୋଥ ହେଇଛି, କେତେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ସବୁ ଡିଟେଲ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିପାରୁଛେ। ପୂର୍ବ ସହିତ ପାଷ୍ଟ ସହିତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିପାରୁଛେ କାହିଁ ଡାଟା କଲେକ୍ସନ ହେଇକି ରହୁଛି। ତାର ସ୍କିଲ କୁ ଦେଖୁଛେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର କମ୍ପିଟେନ୍ସ କୁ ଦେଖୁଛେ ଲଙ୍ଗ ପିରିୟଡ ଧରି ଗୋଟେ ଓଭର ପିରିୟଡ ମିନ୍ସ ହଉଛି ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ପିରିୟଡ ଧରିକି till ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖୁଛେ ହଉଛି ତାର ପାଠ ପଢା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସବୁ କିଛି ଡାଟା କଲେକ୍ସନ କରି ରଖୁଛେ ଆଉ ଡାଟାଟାକୁ ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛେ କମ୍ପେୟାରିଂ ମଧ୍ୟ କରୁଛେ। It provides holistic picture of learner achievements and efforts rather than just test result। ତ ଇଏ କଣ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି holistic picture ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି ମିନ୍ସ କଣ ହଉଛି ସବୁ ଏରିଆ ରହୁଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପରଫରମେନ୍ସ କୁ ଜଜ କରୁଛି କେବଳ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏକାଡେମୀ achievement କୁ ଜଜ କରାଯାଏ ଏକାଡେମୀ ସହିତ ନନ୍ ଏକାଡେମୀ achievement ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ତା ସହିତ କରିକୁଲାର ସହିତ co-curricular extra co-curricular activity ର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପେସନ ରହୁଛି ସବୁ କିଛି ଜିନିଷକୁ ଜଜ କରି ଆମେ holistic ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦଉଅଛେ ଯୋଉଠି ହଉଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ଏଫର୍ଟସ କଣ ରହୁଛି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇକି ଖାଲି ରେଜଲ୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯାଉଛି କେତେ ଏଫର୍ଟ ରହୁଛି ଏଫର୍ଟରେ ବି ମଧ୍ୟ ତାର ଫେଲିୟର ବି ମଧ୍ୟ ଜଜ କରାଯାଉଛି ତାର ସକ୍ସେସକୁ ମଧ୍ୟ ଜଜ କରାଯାଉଛି ସବୁ କିଛି ଜିନିଷକୁ ଡିଟେଲ ଭାବରେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ରହୁଛି କଲେକ୍ସନ କରି ରଖୁଅଛେ। ଦେନ୍ ରହିଲା ହଉଛି etymologically the word portfolio has its origin in the Latin word। ତ portfolio କୋଉ ୱାର୍ଡରୁ ଆସିଅଛି ପିଲାମାନେ ଲାଟିନ ୱାର୍ଡରୁ ଆସିଅଛି ଯୋଉଟା ହଉଛି ତୁମର ହଉଛି portfolio କୁହାଯାଉଛି which means a case for carrying loose paper। ତ ଗୋଟେ କେସ୍ ବା ଡିଟେଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଡିଟେଲ ଡାଟା କଲେକ୍ସନ about the student ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ବା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ ଡିଟେଲ ଡାଟା କଲେକ୍ସନ କରୁଛେ till till end ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଟେଲ ଡାଟା କଲେକ୍ସନ କରି ଗୋଟେ ପେପରରେ ରଖୁଛେ କୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ କହୁଛେ ଯୋଉଟା ଲାଟିନ ୱାର୍ଡ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଆସିଅଛି ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଆସିଅଛି ଯୋଉଟାର ମିନ୍ସ କଣ ହଉଛି ଯୋଉ ଟୁ ରୁଟ ୱାର୍ଡ ଗଲା ପୋର୍ଟା ଏବଂ ମିନ୍ସ ମିନ୍ସ କ୍ୟାରି କରି ରଖିବା ତାର ଡାଟା ଗୁଡ଼ିକୁ କଲେକ୍ସନ କରି ରଖିବା ଆଉ ଫୋଲିଓ ମିନ୍ସ ହଉଛି ସିଟ୍ ଅର ଲିଭ୍ ଗୋଟେ ପେପର କ୍ୟାରି କରିବା ବା ଗୋଟେ ଲିଭ୍ କ୍ୟାରି କରି ରଖିବା ଯୋଉଠି ହଉଛି ଡାଟା ଗୁଡ଼ିକୁ କଲେକ୍ସନ ହେଇକି ରହୁଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପରଫରମେନ୍ସକୁ ନେଇକି ତାର achievement କୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ତାର activities କୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ବା ତାର accomplishment କୁ ନେଇକି ସବୁ କିଛି ଡାଟା ଓଭର ପିରିୟଡ ଆମେ କଲେକ୍ସନ କରୁଛେ କୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ କହୁଛେ। ମନକୁ କୋଉ ୱାର୍ଡ ଆସୁଛି ଲାଟିନ ୱାର୍ଡ ଆସୁଛି ଯାହାର ୱାର୍ଡ ହଉଛି କଣ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଯାହାର ୱାର୍ଡ ରହୁଛି ଯାହା ତାର ମିନ୍ସ କଣ ହଉଛି କେସ୍ ଫର କ୍ୟାରିଂ ଲୁଜ ପେପର ଆମେ କହିବା ତାର ମିନିଂ। It includes reflection, documentation or evidence of student learning and collaborative discussion or monitoring। ତ ଇଏ କଣ କରୁଛି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପରଫରମେନ୍ସ ସହିତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫରମେନ୍ସ କୁ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛି ବା କମ୍ପେୟାର କରୁଛି।
ତା ସହିତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଗୁଡିକ ଯୋଉ ରହିଲା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆଚିଭ୍ କରୁଛି ତା ବିଷୟରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବା ଏଭିଡେନ୍ସ କଲେକ୍ଟ କରି ରଖୁଛି। ତାପରେ ରହିଲା ହଉଛି କୋଲାବରେଟିଭ ଡିସ୍କସନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଗ୍ରୁପ ଅଫ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ର ବି ମଧ୍ୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆମେ କଲେକ୍ଟ କରି ରଖୁଛେ। ପିଲା ମିଶିକି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଇନଫର୍ମେସନ ଆମେ କଲେକ୍ଟ କରି ରଖୁଛେ। ତା ମାଧ୍ୟମରେ ହଉଛି ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କଲେକ୍ସନ କରି ରଖୁଅଛେ। ତ ଦେନ୍ ରହିଲା ହଉଛି ଏଇଠି ଦେଖିଦିଅ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି କଣ କରୁଛି ତୁମର ହଉଛି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛି ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ମଡେଲ କହିପାରେ। ତା ସହିତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କରୁଛି ଏଭିଡେନ୍ସ ସହିତ ୱିଦାଉଟ୍ ପ୍ରୁଫରେ ସେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ କରୁନାହିଁ। ସବୁ କିଛି ଡାଟା ହଉଛି ଏଭିଡେନ୍ସ ହଉଛି। ତା ସହିତ ହଉଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭାବରେ ମନିଟର କରିବା ସହିତ ହଉଛି କୋଲାବରେସନ ୱାର୍କ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଗ୍ରୁପ ଅଫ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭାବରେ ମନିଟର କରୁଅଛେ। ଦେନ୍ ରହିଲା ହଉଛି ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ କେତେ ଟାଇପ୍ସ। ତ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ବେସିକାଲି ହଉଛି 3 ଟାଇପ୍ସ ରହୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ ରହିଲା ହଉଛି शोकेस और प्रेजेंटेशन पोर्टफोलियो जोटा होची शोकेस बा ताको प्रेजेंटेशन पोर्टफोलियो कहबा जाको हम सिंगल वर्ड कहबा एक कलेक्शन ऑफ बेस्ट वर्क स्टूडेंट रो इन्फ्लुएंस को नै कि बा स्कूल रो आरंभ रु टिल स्कूल कंप्लीट होवा पर्यंत बा गुटे एकेडमिक सेक्शन आरंभ रु एकेडमिक सेक्शन आरंभ एकेडमिक सेक्शन एकेडमिक सेक्शन कंप्लीट होवा पर्यंत जो जो बेस्ट वर्क गुडी को रहिछि से बेस्ट वर्क गुडी को जो पोर्टफोलियो रे हमें कलेक्शन कर रखुचे कोई हमें कोन कहउचे शोकेस पोर्टफोलियो। धरा जाउ से बहुत गुडी कॉम्पिटिटिव कंपटीशन रे पार्टिसिपेट करेछि बट जो जो कंपटीशन से प्राइज आनी से कंपटीशन विषय हमें ताको कलेक्शन कर रखिछे। सी एस रो पार्टिसिपेट करथला डिबेट रो जाइछला चिल्ड्रन डे रो पार्टिसिपेट करथला टीचर डे रो पार्टिसिपेट करथला तुमर जो रहिला होची 15 अगस्त पार्टिसिपेट करथला बट जो जो कंपटीशन से प्राइज आनी फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज आनी से कंपटीशन रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूचे काई तार सेटा बेस्ट परफॉर्मेंस थिला शोकेस परफॉर्मेंस कोइ पारे जोटा प्रेजेंटेशन ताको सेठी कोन मिलची किछि रिवार्ड मिल जाउ किछि आउटपुट मिलची प्रोडक्ट आउटपुट हिसाब रे ताको किछि गुटे रिवार्ड मिलियो छि जोटार से हिसाब रे हमें कोन करछे तारो बेस्ट परफॉर्मेंस गुडी को हमें कोन करलुछि कलेक्शन कर रखिले बेस्ट वर्क गुडी को। दिस टाइप ऑफ पोर्टफोलियो फोकस ऑन द पोर्टफोलियो एज ए प्रोडक्ट एटी कोन होछि प्रोडक्ट भाबरे आउटपुट ऊपर डिपेंड करछि माने पिलार आउटपुट जदी भलो आछि तो ता रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गुडी को हमें कलेक्ट कर रखिबा सर ऑल्सो टिपिकली कॉल्ड ए प्रोफेशनल पोर्टफोलियो। तो याको आउरी हमें कोन कहि पारे प्रोफेशनल बोले तो एमसीयू पचारि पारे प्रोफेशनल पोर्टफोलियो इट आल्सो नोन एज शोकेस और प्रेजेंटेशन पोर्टफोलियो बा कलेक्शन ऑफ बेस्ट वर्क पोर्टफोलियो बोले हमें कहि परिबा। फॉर्मल पोर्टफोलियो ये भी मोर कोन रहिला तुमर फॉर्मल पोर्टफोलियो फॉर्मली भाबरे सिस्टमैटिक वे हमें कलेक्शन करूचे तार कैरियर पोर्टफोलियो पिलारो कैरियर रिलेटेड बेस्ट बेस्ट अचीवमेंट गुडी कैरियर जो बेस्ट अचीवमेंट गुडी को रहउचे से विषय हमें डाटा कलेक्शन करछा गोटे जो पिला मन को पोर्टफोलियो गोटे डिटेल्स गोटे पिलारो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते इट आल्सो नोन एज सीवी भी हमें कहि पारे पिलारो सीवी बा रिज्यूम जो रहला जो तारो बेस्ट परफॉर्मेंस गुडी को मध्ये रिफ्लेक्ट करूचे तार फ्यूचर परफॉर्मेंस को नेबा फ्यूचर जॉब को नै कि फ्यूचर कैरियर को मध्ये रिफ्लेक्ट करो तार पोर्टफोलियो रो जो परफॉर्मेंस गुडी को दिस फोकस पोर्टफोलियो इज ऑफ्टन यूज्ड टू शेयर स्टूडेंट बेस्ट अचीवमेंट और एविडेंस लर्निंग। तो स्टूडेंट रो को जिंस गुडी को शेयर करे फोकस पोर्टफोलियो तो स्टूडेंट रो बेस्ट अचीवमेंट बेस्ट एविडेंस ऑफ लर्निंग गुडी को शेयर करू तुमरो शोकेस पोर्टफोलियो। स्टूडेंट आर जनरली गिवन द चॉइस टू डिसाइड व्हाट इज पब्लिश। तो स्टूडेंट कोन करिवो डिसाइड करिवो बा जनरली चेक करिवो जो रोइला कोटा ता लाइफ रो सबटु बेस्ट आ से जिंसडा से पब्लिश करिया पय जाउची बा से जिंसडा को से तार सीवी रे मेंशन करिया पय जाउची जोठी होची इंटरव्यू दवा पय जाउची आ जो स्कूल एडमिशन होवा पय जाउची से सब जिंस गुडी से कलेक्शन करूची आ से गुडी मध्ये सॉल्व करि पारो अछि। कंटेंट इन दिस पोर्टफोलियो यूजुअली इंक्लूड कंप्लीट प्रोडक्ट्स that are useful for summative evaluation। तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चन पचारे शोकेस पोर्टफोलियो टा को इवैल्यूएशन पे यूजफुल है समेटिव इवैल्यूएशन पे जेटा एंड ऑफ कोर्स गुटे कोर्स कंप्लीट हला पर हमें देखु जे तार बेस्ट परफॉर्मेंस टा कोटा रहउची से जिंसटा को हमें जज करते कंटिन्यू चलेथिबा टाइम हमें जज करि परैने कोटा बेस्ट मे बी एटा बेस्ट है नेक्स्ट बार गुटे बेस्ट भी करि पारे ना कंप्लीट हला पर गुटे कोर्स बा गुटे सेशन कंप्लीट हला पर हमें फाइंड आउट करछे कोटा बेस्ट परफॉर्मेंस बा बेस्ट प्रोडक्ट फाइंड आउट करि हमें जज करूछे। तो सेति एटा समेटिव इवैल्यूएशन यूज होची जोटा शोकेस बा प्रेजेंटेशन पोर्टफोलियो। तो मन रखियो होची शॉर्ट क्वेश्चन पचारे देन आसेला होची वर्किंग पोर्टफोलियो बा डेवलपमेंटल पोर्टफोलियो मध्ये हमें कहूचे तुमरो वर्किंग पोर्टफोलियो। तो वर्किंग पोर्टफोलियो कोन कहूची ए वर्किंग पोर्टफोलियो इज ए कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क दैट डॉक्यूमेंट्स द लर्निंग प्रोसेस and growth over time including both drafts and complete project। तो learning process चलथिबा टाइम during the learning process चलथिबा टाइम डे बाय डे 1 टू टिल डे पर्यंत सब किछि वर्किंग सब किछि अचीवमेंट को जते हमें गोटे कलेक्टेड कर रुछि गोटे इंफॉर्मेशन हम कलेक्शन कर रुछे कोई हमें कोन कहूचे वर्किंग पोर्टफोलियो मींस कोन होचे तुमे कहि पारे होचे तुमरो एकेडमिक सेशन आरंभ रु टिल लास्ट पर्यंत होची प्रत्येक डे रु
प्रथम डे रु लास्ट डे पर्यंत सब इनफॉरमेशन जो कलेक्शन करूचे ओवर ग्रोथ ऑफ टाइम जो ग्रोथ ओवर टाइम धरी हम कलेक्शन करूचे कंटिन्यू प्रोसेस कलेक्शन करूचे ताकू हमें वर्किंग पोर्टफोलियो बोली कहूचे इट इज एन इंटरएक्टिव और फॉर्मेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मींस होचे फॉर्मेटिव असेसमेंट हम शोकेस पोर्टफोलियो वाला फॉर्मेटिव असेसमेंट वर्किंग पोर्टफोलियो होचे तुम्हारा फॉर्मेटिव असेसमेंट used by student and teacher to track development identify strength and weakness तो ये कौन सी स्टूडेंट और टीचर यूज करते गोटे पिलार स्ट्रेंथ और वीकनेस को हाइलाइट करिया पे पिला भी निजर स्ट्रेंथ जानुची पिला निजर वीकनेस को भी जानुची काई कंटिन्यू भाबरे देखा जाउना पिलार परफॉर्मेंस कंटिन्यू भाबरे जज करा जे कंटिन्यू भाबरे सब रेकॉर्ड गुडी को कलेक्शन कर रखा जाउची एंड फैसिलिटेट कम्युनिकेशन अबाउट लर्निंग तो कम्युनिकेशन रिलेटेड फैसिलिटेट करूची लर्निंग रिलेटेड इट कंसिडर कलेक्शन डे टू डे वर्क ऑफ स्टूडेंट डे टू डे प्रत्येक दिन जो वर्क प्रत्येक दिन आज कौन कला गोटे पिला कौन सब अचीव करची कौन तो परफॉर्मेंस तार केमिति रहला स्कूल गुडा को नहीं खेल को नहीं अदर एक्टिविटीज सब किसी जिन डिटेल कंप्लीटली आम डे टू डे कलेक्शन कर रखुचे तो ताकू आम कौन कहूचे वर्किंग पोर्टफोलियो देन आसला डॉक्यूमेंटरी पोर्टफोलियो कौन कहूचे डॉक्यूमेंटरी पोर्टफोलियो इज ए कलेक्शन ऑफ एविडेंस दैट डॉक्यूमेंट्स पर्सन अचीवमेंट एक्सपीरियंस एंड कॉम्पिटेंसी तो पर्सन लो अचीवमेंट गोटे पर्सन लो एक्सपीरियंस अब गोटे पर्सन रो कॉम्पिटेंसी बा प्रोफिशिएंसी विषय रे जते हम गोटे डॉक्यूमेंट कलेक्शन कर रखुचे एविडेंस कलेक्ट कर रखुचे जोटा कहि पारे हम होची तारो बोर्ड एग्जाम सरला ताको हम कोन बुझु सर्टिफिकेट दोचे डिवीजन लो गोटे सर्टिफिकेट दोचे से सर्टिफिकेट जते मिलुची तारो एविडेंस ना से फर्स्ट डिवीजन लो पास है कि सेकंड डिवीजन लो पास है तो सेटा कोन कहि पारे डॉक्यूमेंटरी पोर्टफोलियो बोली कहि परिबा जो तार सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करबा तार परफॉर्मेंस को नेकी सब्जेक्ट रिलेटेड परफॉर्मेंस को नेकी 10 वर्ष पढ़ी साला पर 10 वर्ष पर ताको प्रूफ गुटे दियाला जे एई सर्टिफिकेट होन जे से 12th क्लास रे एडमिशन नहीं पारिबो एई सर्टिफिकेट होन जे से जॉब पाई पारिबो जोटा होची तार डॉक्यूमेंटरी पोर्टफोलियो जोटा होची एविडेंस हो जता परफॉर्मेंस को नहीं कोटे एविडेंस प्रोवाइड करची इट इज गैदरिंग ऑफ द बेस्ट वर्क ऑफ द स्टूडेंट असेसमेंट पर्पस तो ये कौन करची गैदर कौन करची स्टूडेंट बेस्ट वर्क गुडी को होची गैदर करूची बोथ समेटिव एवं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कराची डॉक्यूमेंटरी पोर्टफोलियो रो होची मन रखिबो होची शोकेस रहला समेटिव देन तुमर वर्किंग रहला फॉर्मेटिव आउ डॉक्यूमेंटरी जो रहला सेतिर बोथ समेटिव एवं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन रे हमें पिलार होची बेस्ट जिंस गुडी को रिलेटेड होची एविडेंस कलेक्शन कर जरा जा गुटे कंटिन्यू पढ़ा चलती पढ़िया टाइम गुटे टेस्ट कला से टेस्ट आम किसी प्राइज देलवा कि सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर से सर्टिफिकेट कोई पारे तार डॉक्यूमेंट्स काई से टेस्ट रो बेस्ट करता जो ताको से हिसाब से प्राइज मिलवा ताको सर्टिफिकेट देले सर्टिफिकेट से डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करे जे मो टेस्ट होची एतिक रैंक रे आस्तिली the documentary portfolio is typically used for assessment accreditation and career advancement तो ये कौन करछि गुटे पिला को असेसमेंट करिया पई हेल्पफुल करूछि एक्रीडेट दोवा पई बा ग्रेड दोवा पई हेल्पफुल करूछि ता सहित कोन रहला अछि कैरियर एडवांसमेंट तार कैरियर को जज करिया पई ता कैरियर को होछि कैरियर एडवांसमेंट एवा कैरियर को इंप्रूवमेंट करिया पई मध्ये हेल्पफुल करूछि बा कैरियर होछि गोटे कैरियर होछि आ गोटे कैरियर को गोटे कैरियर रिलेटेड होछि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करिया पई ता गोटे कैरियर रिलेटेड होछि एडवांस प्रोवाइड करिया पई मध्ये हेल्प करूछि तुमरो डॉक्यूमेंटरी पोर्टफोलियो एटा बुझ पाइलो होछि पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो पर आ गोटे पिला माने कांसेप्ट सुनितु होछि ई पोर्टफोलियो जोटा को हमें कोन कहछि इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो मन ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पचारे ई पोर्टफोलियो काई जो पोर्टफोलियो रे हमें कोन करते पेन और पेपर में डाटा कलेक्शन करते बट ई पोर्टफोलियो रे हमें कोन करिया डाटा कलेक्शन कोन करिया विदाउट पेन एंड पेपर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माध्यम रे हमें कोन करिया डाटा कलेक्शन करिवा an e-portfolio is digital collection of evidence that showcase learner achievement, skill, experience and reflection over time. तो गोटे लर्नर विषय डाटा केमिति हमें कलेक्शन करिया जदी डाटा हमें डिजिटली कलेक्शन करूचे तो हमें कोन कहूचे ई पोर्टफोलियो कहूचे तार अचीवमेंट को नै तार स्किल को नै तार एक्सपीरियंस को नै तार रिफ्लेक्शन को नै सब किछि डाटा जते हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माध्यम रे कलेक्ट करूचे तो ताकू ही हमें कोन कहूचे ई पोर्टफोलियो कहूचे इट इज ऑफ्टन यूज्ड फॉर असेसमेंट सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट रे मध्ये यूज करा जाउची जेटा पोर्टफोलियो जेमिति यूज करा जाउतला ये भी सेमिति यूज करा जाउ गोटे पिला परफॉर्मेंस को एसेस करा जाउची गोटे पिला निजर परफॉर्मेंस को सेल्फ रिफ्लेक्ट करि पारे तासो तार प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोफेशनल कैरियर यूज रे भी मध्ये हेल्प करोछि जो रहला अछि ई पोर्टफोलियो डिजिटल डाटा होछि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माध्यम रे कलेक्ट हेकि रोछि जोटा होछि डिजिटल फॉर्मेट रहइबो जोटा ऑनलाइन और क्लाउड बेस्ड माध्यम रे डाटा कलेक्शन हेकि रहला हमें कहि पारे जो ରହିଲା ହଉଛି ତୁମର ହଉଛି ତାର ଟେକ୍ସଟ ରିଲେଟେଡ ଇନଫରମେସନ ଇମେଜେସ ରହିବ ଟେକ୍ସଟ ରହିବ ଲେଖିକି ରଖିବା ଇମେଜ କରି ରଖିବା ଭିଡିଓ କରି ରଖିବା ଡକୁମେଣ୍ଟ କରି ରଖିବା କିଛି ଲିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ରଖିବା ମଲ୍ଟିମିଡିଆ ସୋର୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ରଖିବା ଡାଟା ଗୁଡିକୁ ଡିଟେଲ ଡାଟାଟା ଆମେ ରଖି ପାରିବା
ଯୋଉଠି ହେଲା ହଉଛି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭ ରାଇଟିଂ ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ଫ ଆସେସମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ, ଯୋଉଠି ହଉଛି ଗୋଟେ ପିଲା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭଲି ମଧ୍ୟ ଲେଖି ରାଇଟିଂ କରିପାରିବ, ନିଜ ପରଫରମାନ୍ସକୁ ନେଇକି ହଉଛି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିପାରିବ, ଅନ୍ ଜଜ୍ କରିପାରିବ, ତା ସହିତ ହଉଛି ସେଲ୍ଫ ଆସେସ ବି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନିଜର ପରଫରମାନ୍ସକୁ ନେଇକି। ତାପରେ ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ତୁମର ଟୁଲ୍ସ, କୋଉ କୋଉ ଟୁଲ୍ସ ରହୁଛି, ଗୁଗଲ ସାଇଟ ର ରହୁଛି, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାନଡ୍ରଏଡ ରହିଲା, ତାର ୱେକ୍ସ ରହିଲା, ଏଇ ସବୁ ସାଇଟ ଗୁଡିକର କଣ ହଉଛି ତୁମର ହଉଛି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭ ତୁମର ଇ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ବା ଡାଟା ଗୁଡିକ ହଉଛି ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କଲେକ୍ସନ କରି ରଖୁଛେ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ପରଫରମାନ୍ସକୁ ନେଇକି ଆମେ ଡିଟେଲ ଡାଟାଟା କଲେକ୍ସନ କରି ରଖୁଛେ। ଦେନ୍ ନା କଣ ଆସିଲା ହଉଛି ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ପରେ ଆସିଲା ହଉଛି ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ ହଉଛି ରୁବ୍ରିକ୍ସ। କଣ ହଉଛି ପିଲାମାନେ, ରୁବ୍ରିକ୍ସ ଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରେଡିଂ ସିଟ୍ ଆମେ କହିପାରିବା, ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ରୁବ୍ରିକ୍ସ ଟା ଏକ ସ୍କୋରିଂ ଗାଇଡ କହିପାରିବା, ଯୋଉଠି ଆମେ କଣ କରିଥାଉ ସ୍କୋରିଂ କରିବାର ହଉଛି ସିଷ୍ଟମ ଆମେ ତିଆରି କରିଥାଉ, ଆଗରୁ ପ୍ଲାନ କରି ରଖିଥାଉ ବା ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କହିବା, ଯୋଉଟା ସ୍କୋରିଂ କରିବାର ଗୋଟେ ଯୋଉ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆମେ ବନେଇଥାଉ, କୋଉ ହିସାବରେ ଆମେ ସ୍କୋରିଂ କରିବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ପରଫରମାନ୍ସକୁ ନେଇକି, ବା କୋଉ ହିସାବରେ କୋଉ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ସ୍କୋର ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପରଫରମାନ୍ସକୁ ନେଇ ଯୋଉ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖିଥାଉ, ହାଉ ଦ ମେକିଂ ମାର୍କିଂ ହେଜ୍ ଟୁ ବି ଡନ୍, ତ କୋଉ ହିସାବରେ ଆମେ ମାର୍କିଂ ଟା ଡନ୍ କରିବା ବା କୋଉ ହିସାବରେ ମାର୍କିଂ ଟା ଦବା, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ସ୍କୋରିଂ ପ୍ରୋଭାଇଡ ସ୍କୋରିଂ ର ଗୋଟେ ଗାଇଡ ତିଆରି କରୁ, ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ରୁବ୍ରିକ। ଇଟ ଇଜ ଏ ଗାଇଡ listing specific criteria for grading or scoring academic paper, project or test। तो ଗୋଟେ ଏକାଡେମିକ ପେପର, ଏକାଡେମିକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଏକାଡେମିକ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ସ୍କୋର ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା, ତା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ସେଟ୍ କରିଥାଉ, କୋଉ ହିସାବରେ ମାର୍କିଂ ଦବା, ତାର ରାଇଟିଂ ସ୍କିଲ କୁ ଦେଖିବା, ତାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ ଦ ଷ୍ଟଡି ଦେଖିବା, ତାର ହଉଛି ଲିମିଟେସନ କଣ ରହିଲା, ଅବଜେକ୍ଟିଭ କଣ ରହିଲା, ତାର କନକ୍ଲୁଜନ ପାର୍ଟ କଣ ରହିଲା, ସବୁ କିଛି ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ପାର୍ଟ ବାଇ ଆମେ ଡିସାଇଡ କରିଥାଉ କୋଉ ପାର୍ଟରେ କେତେ ମାର୍କ ଦବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍କୋର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା, ତାକୁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ରୁବ୍ରିକ୍ସ, ଆଉ ସେଇଟା ଆମେ ଆଗରୁ ତିଆରି କରି ରଖିଥାଉ, କ୍ରାଇଟେରିଆଟା ଆମେ ଆଗରୁ ସେଟ୍ କରି ରଖିଥାଉ। ଦି ମେନ୍ ପର୍ପୋଜ ଅଫ ରୁବ୍ରିକ୍ସ ଇଜ ଏସେସ୍ ଟୁ ପରଫରମାନ୍ସ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପରଫରମାନ୍ସକୁ ଆମେ ଏସେସ୍ କରୁଛେ, ମାର୍କିଂ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛେ ବା ଗ୍ରେଡ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛେ, କୋଉଥିରେ ହଉଛି ରୁବ୍ରିକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ। ଇଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ସ କ୍ଲିୟର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଫର assignment, ensure consistent and objective grading and offer student to detailed feedback for improvement। तो ये कौन कौन गोटे क्लियरली एक्सपेक्टेशन कौन रोची असाइन करोची, मार्क असाइन करोची गोटे स्टूडेंट परफॉर्मेंस को नेकी, ता सहित ग्रेड प्रोवाइड करोची रुब्रिक माध्यम रे ରହିଲା। ତା ବାଦେ କଣ ଡିଟେଲ ଫିଡବ୍ୟାକ, ସ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପରଫରମାନ୍ସ କୁ ନେଇ ଡିଟେଲ ଫିଡବ୍ୟାକ ତାର ଦେଉଛି, ତାର ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ୱିକନେସ କଣ ରହୁଛି, କେମିତି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହବ, ସେ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଡିଟେଲ ଫିଡବ୍ୟାକ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି, କୋଉଥିରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯାଉଛି, କୋଉଥିରେ ହଉଛି ରୁବ୍ରିକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ। to help students self assess and improve their performance। ये कौन करूची गोटे स्टूडेंट को हेल्प करूची केମିତି ନିଜର ପରଫରମାନ୍ସ କୁ ଆସେସ୍ କରିପାରିବ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କେମିତି କରିପାରିବ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପ କରୁଛି, ଯୋଉଟା ହଉଛି ରୁବ୍ରିକ୍ସ ଟା। ତ ରୁବ୍ରିକ୍ସ ଯୋଉ ରହିଲା ଟୁ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ରୁବ୍ରିକ୍ସ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ହୋଲିଷ୍ଟିକ ରୁବ୍ରିକ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ତୁମର ରହିଲା ହଉଛି ଏନାଲିଟିକ ରୁବ୍ରିକ୍ସ, ଯୋଉଟା ହଉଛି ଆମେ ସ୍କୋରିଂ କରିବା ପାଇଁ ହଉଛି ଦୁଇଟା ଟାଇପ ଅଫ ରୁବ୍ରିକ୍ସ ରଖୁଛେ, ଗୋଟେ ହଉଛି ହୋଲିଷ୍ଟିକ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ତୁମର ହଉଛି ଏନାଲିଟିକ। ତ ହୋଲିଷ୍ଟିକ ରୁବ୍ରିକ୍ସ କଣ ହଉଛି, provide a single overall score for the entire performance, full performance, ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟିୟର ପରଫରମାନ୍ସ କୁ ସିଙ୍ଗଲ ସ୍କୋର ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା କୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ହୋଲିଷ୍ଟିକ ରୁବ୍ରିକ। ଆମେ ଗୋଟେ ଏସେ ଦେଲେ ହଉଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ସେ ଏସେ ଟାକୁ ହଉଛି ସିଙ୍ଗଲ ସ୍କୋର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛେ ବା ସିଙ୍ଗଲ ପାର୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ଜଜ୍ କରୁଛେ, ସେ ଏସେ ଟାକୁ 2 ପେଜ ପିଲା ଲେଖିଛି, 2 ପେଜ ର ଏସେ ଲେଖିଛି, ବଟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାର୍କିଂ କରୁଛେ ସିଙ୍ଗଲ ଏଣ୍ଟିୟର ପରଫରମାନ୍ସ ଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସିଙ୍ଗଲ ଓଭରଅଲ ସ୍କୋର ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛେ, ସିଙ୍ଗଲ ଜଜ୍ କରୁଛେ, ଫୁଲ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ ଗୋଟେ 2 ପେଜ ଟାକୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ହଉଛି 10 ମାର୍କ ଦେଖୁଛେ, 10 ମାର୍କ ରଖିଛେ ଏସେ ପାଇଁ, 10 ମାର୍କ ଟା ଆମେ କଣ ରଖିଲେ ଫୁଲ ଏସେ ପାଇଁ ହଉଛି ଆମେ 10 ମାର୍କ ରଖିଦେଲେ, ସେ 10 ମାର୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ତାକୁ ମାର୍କ ଦେଇଦେଲେ, 10 ରୁ ସେ ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ମାର୍କ ଦେଇଦେଲେ। ଦେଟ ଇଜ ହଉଛି ହୋଲିଷ୍ଟିକ ରୁବ୍ରିକ୍ସ, ସବୁ କିଛିକୁ ମିଶେଇ ଦେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ହଉଛି ଲାଷ୍ଟ ହଉଛି ସିଙ୍ଗଲ ସ୍କୋର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରି ଦଉଛେ। ୟୁଜ୍ when the performance is to be judged as a whole, ତ performance ଟା ଆମେ କେମିତି ଜଜ୍ କରିବା, ଗୋଟେ ହୋଲ ଭାବରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜଜ୍ କରିବା, ହୋଲ ଭାବରେ ଜଜ୍ କରିବା, କ୍ୱିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ବଟ୍ ଲେସ୍ ଡିଟେଲ ଫିଡବ୍ୟାକ। ତ ଏଠି କଣ ହଉଛି ଡିଟେଲ ଫିଡବ୍ୟାକ ହବନି, ବଟ୍ ଜଲ୍ଦି ଭାବରେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ଗୋଟେ ପିଲା ପରଫରମାନ୍ସ କୁ ଆମେ ଜଜ୍ କରିପାରିବା, ଯୋଉ ରହିଛି ସିଙ୍ଗଲ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଆମେ କଣ ୱାନ୍ ଡାଇମେନସନ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ଗୋଟେ ପିଲାର ପରଫରମାନ୍ସ କୁ ଜଜ୍ କରୁଛେ। ପାରାଗ୍ରାଫ ରାଇଟିଂ ରହିଲା, ଏସେ ରାଇଟିଂ ରହିଲା, ଯୋଉଠି ଆମେ 10 ମାର୍କ ଦେଇଛେ, 10 ମାର୍କ ଟା ହଉଛି ଆମେ ଫୁଲ ପାରାଗ୍ରାଫ ପଢିଦେଲେ, ଫୁଲ ପାରାଗ୍ରାଫ ହଉଛି ଦେଖିକି ଆମେ ତାକୁ ମାର୍କ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେଲେ। ସେମିତି ଆମେ ପାର୍ଟ ବାଇ ଆମେ ଦେଖିଲେନି, ତାର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଦେଖିଲେନି କି ତାର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅନୁଯାୟୀ ଧରାଯାଉ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅନୁଯାୟୀ ବା ତାର ମିନିଂ ଅନୁଯାୟୀ, କନସେପ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ନେଚର ଅନୁଯାୟୀ, କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅନୁଯାୟୀ, ତ ତାର କନକ୍ଲୁଜନ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ଅନୁଯାୟୀ ପାର୍ଟ ବାଇ ମାର୍କ ଡିସାଇଡ କଲେ ନା, ଆମେ କହିଲେ ହଉଛି 10 ମାର୍କ ସେ ଏସେ ପାଇଁ ବା ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ହଉଛି 10 ମାର୍କ ରହିଛି, 10 ମାର୍କ ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ ମାର୍କ ଦେଇଦେଲେ, ସେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ର ଯେତେ ମାର୍କ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଯେମିତି ଲେଖିଥାଉ, ମିନିଂ ଯେମିତି ଲେଖିଥାଉ, ଆମେ ତାକୁ ଜଜ୍ କରିଦେ ମାର୍କ ଦେଇଦେଲେ, ହୋଲ ଜଜ୍ କରି ଦେଲେ। ଏଠି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କହିପାରିବ ହୋଲିଷ୍ଟିକ ରୁବ୍ରିକ୍ସ, ଯୋଉଠି ଦେଲା ହଉଛି ଆମେ ଧରାଯାଉଛି
ଏଇଠି ଜଜ୍ କଲେ ଧରାଯାଉଛି ଜଣେ ପିଲା ଯଦି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ଲିୟରଲି ଲେଖିଛି, ଅର୍ଗାନାଇଜ ଲେଖିଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡିକୁ ଆନ୍ସର ଠିକ ସେ ଲେଖିଛି, ଅରିଜିନାଲ ଥଟ୍ ରେ ଲେଖିଛି, ଆଇଡିଆ ଗୁଡିକୁ ଫୁଲ ଡେଭଲପ ହେଇଛି, ରେଫରେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇନଟେକ୍ସଟ ସାଇଟେସନ ଦେଇଛି, ତ ତାକୁ 4 ମାର୍କ ଦିଆଯିବ। ଯଦି ସେ ୱେଲ ଅର୍ଗାନାଇଜ ଲେଖିନି, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡିକୁ ଆନ୍ସର କ୍ଲିୟରଲି ଲେଖିନି, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସମ୍ ଅରିଜିନାଲ ଲେଖିଛି, ଥଟ୍ ଯଦି ହଉଛି ନଟ୍ ଫୁଲି ଡେଭଲପ କରାଯାଇଛି, ରେଫରେନ୍ସ ଗୁଡିକ ଠିକ ସେ ଲେଖିନା, ତ 3 ମାର୍କ ଦିଆଗଲା। ଯଦି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ହଉଛି ସମ୍ ହ୍ୱାଟ ଅର୍ଗାନାଇଜ ଲେଖିଛି, क्वेश्चन क्लियरली आंसर देने प्रेजेंटेशन स्किल ठीक ना ता ପାଇଁ 2 ମାର୍କ ମିଳେ। ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଫୁଲ ଗୁଡିକୁ ଫୁଲ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଗୋଟେ ସେଟ୍ କରିଦେଲେ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖିବି ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତାକୁ ଏତିକି ଦେଇଦେବି। ପାର୍ଟ ବାଇ ଦେଖିବାନି ଯେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ଲିୟରିଟି ପାଇଁ 1 ମାର୍କ ଲେଖି ଦବାର ଅଛି, କ୍वेश्चन को आर क्लियरली आंसर ପାଇଁ ତାକୁ 2 ମାର୍କ ଦବାର ଅଛି, ସେଭଳି ଆମେ ଡିଭାଇଡ କଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ଫୁଲି ଜଜ୍ କରିଦଉଛୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ର ହଉଛି ମାର୍କ ସିଟ୍ ଟାକୁ ବା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପେପର ଟାକୁ ଜଜ୍ କରିଦଉଛୁ ଯେଠି ହଉଛି holistic rubric। ବଟ୍ ଏନାଲିଟିକ rubric କଣ କହୁଛି, ବ୍ରେକଡାଉନ performance into multiple criteria। ଯେତେବେଳେ ଆମେ multiple criteria ୟାର ଅପୋଜିଟ ଟା holistic rubric ଆମେ full ଯେତେବେଳେ ଜଜ୍ full ଟା ଜଜ୍ କରୁଛେ, full sheet ଟାକୁ ଆମେ ଜଜ୍ କରୁଛେ, whole ଟାକୁ ଜଜ୍ କରୁଛେ, ବଟ୍ କି ଆମେ ବ୍ରେକଡାଉନ କରୁଛେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ 2 ମାର୍କ ରଖିଲେ ସେଇ 4 ମାର୍କ ଆମେ ଚାରିଟା ହିସାବରେ ଡିଭାଇଡ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଧରାଯାଉ 1 ମାର୍କ, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ପାଇଁ 1 ମାର୍କ, ଗ୍ରାମାର ପାଇଁ 1 ମାର୍କ, କ୍ରିଏଟିଭିଟି ପାଇଁ 1 ମାର୍କ। ତ 4 ମାର୍କ ଦବାର ଅଛି କି 5 ମାର୍କ ଦବାର ଅଛି, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ 2 ମାର୍କ, ଇଏ ସବୁ ତିନିଟା ପାଇଁ ଅଛି 1 ମାର୍କ। कंटेंट जदि से फुल भलसे लिखिथिବ ତ 2 ରୁ 2 ତାକୁ ଦିଆଯାଏ। ଯଦି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସେ ଠିକ ସେ କଣ ସେଠି 0 କରୁ। ଗ୍ରାମାର ଯଦି ସେ ଠିକ ସେ ରଖି ହେଉଛି, ଗ୍ରାମାର ପାଇଁ ହଉଛି 1 ମାର୍କ ଦେଲେ। କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଯଦି ଠିକ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ୟୁଜ କରୁଛି, ଯଦି ଠିକ ସେ ୟୁଜ କରି ତାକୁ 1 ମାର୍କ ଦେଲେ, ଯଦି ନ ୟୁଜ କରି ତାକୁ 0 କରିଦେଲେ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ କଣ ହଉଛି, ଆମେ ଏନାଲିଟିକ କଲେ, ବ୍ରେକ ଡାଉନ କଲେ, ସବୁ କିଛି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ପାର୍ଟ ବାଇ ଅନୁଯାୟୀ ମାର୍କ ପ୍ରୋଭାଇଡ କଲେ, ହଲରେ ଆମେ ମାର୍କ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁ ନା, ଯୋଉଠି ହଉଛି ଆମେ ବ୍ରେକ ଡାଉନ କରି କଣ ହଉଛି ପିଲାର ପରଫରମାନ୍ସ କୁ ଦେଖୁଛେ। ଇଚ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଇଜ ସ୍କୋର ସେପାରେଟଲି। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରାଇଟେରିଆକୁ ଆମେ କଣ କଲେ, ସେପାରେଟଲି ସ୍କୋର ପ୍ରୋଭାଇଡ କଲେ। ପ୍ରୋଭାଇଡ ଡିଟେଲ୍ସ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ specify area for improvement। ତ ତା ସହିତ ହଉଛି ଡିଟେଲ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଦେଲେ, ଯଦି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାକୁ ଆମେ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଦେଲେ ଗୁଡ, ଯଦି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଟା ଖରାପ ଲାଗିଛି ତ ହଉଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଦେବା। ଯଦି ହଉଛି କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଅଛି, ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ତାକୁ ମେନସନ କଲେ, ଯଦି କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଅଛି ଲେସ୍ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଲେଖିବା, ତ ତାଙ୍କୁ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଟା ବି କରିପାରିବା, କୋଉ ଜାଗାରେ କଣ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହବ ସେ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ଏସିବାଇ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା, ଯୋଉଟା ଏନାଲିଟିକ ଆମେ ବ୍ରେକ୍ ବାଇ ବ୍ରେକ୍ କରିକି ଦେବା। ହୋଲିଷ୍ଟିକ ଆମେ କୌଣସି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମିଶେଇକି ଏକାଥରେ ଜଜ୍ କରିବା, ଯୋଉଟା ହୋଲିଷ୍ଟିକ କହୁଛି। ପେନାଲିଟି କଣ ରହିଲା, ଯୋଉ ରହିଲା ଯେ ଆମେ ଏସେ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ଯୋଉ ରହିଲା ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ସମରି କ୍ଲିୟରଲି ଲେଖୁଅଛି, ସେଥିପାଇଁ 5 ମାର୍କ। ତାପରେ ଯୋଉ ରହିଲା ସମରି ଗୁଡିକ ଯୋଉ ରହିଲା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଭାବରେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସ୍କିଲ ଭଲ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ 3 ମାର୍କ ରହିଲା। ତାପରେ ଯୋଉ ରହିଲା ତୁମର ହଉଛି ମିସ୍ ଫୋକସ କଲା, ଯୋଉ ରହିଲା କ୍ରିଏଟିଭିଟି ନାହିଁ, କ୍ରିଏଟିଭିଟି ପାଇଁ ହଉଛି 0 ରହିଲା। ଏମିତି ସବୁ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ କଣ କଲୁ, ତାର ମାର୍କ ଗୁଡିକୁ ରଖିଲେ ହଉଛି, ମାର୍କ ରଖିକି ହଉଛି ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ କଣ ହଉଛି ଆମେ ଏନାଲିଟିକ କଲେ ବ୍ରେକ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ମାର୍କ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛେ, ଯୋଉଠି ହଉଛି ବ୍ରେକଡାଉନ ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାର୍କ ଦେଇ ଯାଉଛେ, ଯୋଉଟା ହଉଛି ଏନାଲିଟିକ ରୁବ୍ରିକ୍ସ। ତ ବୁଝିପାରିଲ ରୁବ୍ରିକ୍ସ କଣ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ହଉଛି ଇ ରୁବ୍ରିକ୍ସ। ଇ ରୁବ୍ରିକ୍ସ କଣ କହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଯୋଉ ରହିଲା ଇ ରୁବ୍ରିକ୍ସ ବି ସେଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ରୁବ୍ରିକ୍ସ କହିବା, ଯେହେତୁ ଇ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ, ଇ ରୁବ୍ରିକ୍ସ ବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ରୁବ୍ରିକ୍ସ କହିବା, ଯୋଉଟା ଇ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ଯେମିତି ଆମେ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଡାଟା ଗୁଡିକ ହଉଛି କଲେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ସେମିତି ଇ ରୁବ୍ରିକ୍ସ ଯୋଉ ରହିଲା ଗ୍ରେଡିଂ ସିଟ୍ ବା କ୍ରାଇଟେରିଆ ସିଟ୍ ଟା ଆମେ ଅନଲାइन माध्यम रहुछि प्रोवाइड करिया, ऑनलाइन टूल्स को यूज करी, डिजिटल टूल्स को यूज करी हमें कोन करियार अछि, इलेक्ट्रॉनिक टूल्स को यूज करी हमें कोन करिया अछि, ग्रेडिंग बा क्राइटेरिया प्रोवाइड करियार अछि। एंड ई रुब्रिक इज ए डिजिटल असेसमेंट टूल that list criteria and standard evaluate student work for performance। तो कोन अछि डिजिटल असेसमेंट टूल कहबा, जोटा अछि इलेक्ट्रॉनिक रुब्रिक, जोटी कोन अछि गोटे क्राइटेरिया रहिला अछि बा स्टैंडर्ड रहिला, ग्रेडिंग शीट रहिला, जोटी अछि लर्नर परफॉर्मेंस को हमें जज करते फादर बाय द हेल्प ऑफ डिजिटल। It helps ensure consistent, transparent and efficient grading। तो ये कौन को जो consistent grading प्रोवाइड करिवो, इजीली हमें परिवारिवा, ट्रांसपेरेंट रहिवो, किछि बायसनेस देखिया ପାଇଁ मिलिवनी, ता सहित एफिशिएंट ग्रेडिंग देखिया ପାଇଁ मिलिवो, एफिशिएंसी रहिवो, दक्षता अनुଯାୟୀ ଆମେ କଣ होची दक्षता युक्त ग्रेडिंग प्रोवाइड करिवा। तो की फीचर्स कौन होची, क्लियरली डिफाइन क्राइटेरिया एंड परफॉर्मेंस लेवल जो रोले क्लियरली डिफाइन करे, तार कोठी एक्सीलेंट रोची, कोठी गुड रोची, कोठी फेयर रोची, कोठी पोर रोची, सब क्लियरली मेंशन हेई पारिबो। तापर न्यूमेरिक और डेस्क्रिप्टिव स्कोरिंग देखिया ପାଇଁ मिलु, इजीली हम न्यूमेरिक स्कोरिंग प्रोवाइड करि परिया, डेस्क्रिप्टिव स्कोरिंग प्रोवाइड करि परिया। देन तापर रोइला होची कैन कैलकुलेट स्कोर ऑटोमेटिकली मध्ये स्कोर गुडिको कैलकुलेट हेबे, एथिरे हमको क्रॉस करिया ପାଇଁ पड़िबा, कैलकुलेटर यूज करिया ପାଇଁ पड़िबा, एथि ऑटोमेटिकली मध्ये कैलकुलेट हेबे, जो रोइला छि गूगल क्लासरूम रुब्रिक्स रोइला, मॉडल रुब्रिक्स रोइला, कैनवास एलएमएस रुब्रिक रोइला, ए सब ऑनलाइन टूल्स गुडिको यूज करि मध्ये पिलार परफॉर्मेंस को जज करिवा, ताको ग्रेडिंग दे परिबा, तुमरो जो रोइला छि क्राइटेरिया मध्ये प्रोवाइड କରିପାରିବା। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆସିଲା ହଉଛି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭ ଜର୍ନାଲ। ତ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭ ଜର୍ନାଲ କଣ କହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟ, ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି। ତ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭ ଜର୍ନାଲ ଇଜ ଏ ରେକର୍ଡ ଅଫ ୟୋର ଥଟ୍, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଏଣ୍ଡ ଲର୍ନିଂ
ड्यूरिंग द टीचिंग प्रैक्टिस और कोर्स वर्क। तो रिफ्लेक्टिव जर्नल टा कोई बारिबा होची गुटे टीचर और स्टूडेंट रो रेकॉर्ड कोई पारे, ऑन रेकॉर्ड कोई पारे। टीचर निजरो टीचिंग स्ट्रेटजी विषय रेकॉर्ड करूथो, लर्निंग तार होची लर्निंग स्ट्रेटजी विषय रेकॉर्ड करूथो बा तार लर्निंग स्टाइल ऊपर रेकॉर्ड करूथो गुटे लर्नर ता। तो बोथ टीचर और स्टूडेंट यूज करचंती निजरो विषय ऑन रेकॉर्ड करिया पई होची रिफ्लेक्टिव जर्नल को यूज करछन। निजरो ऑन परफॉर्मेंस विषय रेकॉर्ड करिया पई होची रिफ्लेक्टिव जर्नल को यूज करछन। निजरो थॉट्स को नै को, निजरो एक्सपीरियंस को नै को, ड्यूरिंग द टीचिंग प्रैक्टिस को नै को, कोर्स वर्क को नै के बोथ टीचर और स्टूडेंट होची कोन होची यूज करछन रिफ्लेक्टिव जर्नल। सब किछि जिंस कोन सेतरे लेखिकी रखुचंती बा मेंशन करी रखुचंती। It helps reflect on what happened, analyze your teaching and plan improvements। तो कौन होची ये रिफ्लेक्ट करूची मींस तुमे जो ताको सब किछि डिटेल कलेक्शन करछो बा डिटेल जे जिंस गुडी जदी मेंशन कर रखुचो प्रेजेंट सहित पास्ट को तुमे एनालिसिस करि पारिबो और जो जो जिंस इंप्रूवमेंट होबो सा क्षेत्र रे मध्ये यूज करे बोथ टीचर और स्टूडेंट मध्ये इंप्रूव करि पारिबे। ए रिफ्लेक्टिव जर्नल इज ए पर्सनल रिकॉर्ड वेयर टीचर स्टूडेंट राइट्स अबाउट डेली एक्सपीरियंस। तो टीचर बा स्टूडेंट निज तांकर गोटे पर्सनल रिकॉर्ड कोई पारे रिफ्लेक्टिव जर्नल तांकर डेली एक्सपीरियंस हो, डेली आइडिया हो, डेली इनसाइट हो, डेली अंडरस्टैंडिंग रहला, डेली प्रोफेशनल बतला सब किछि जिंस हो जे रिफ्लेक्टिव जर्नल लेखिके रखुचंती। टीचर तार जिन विषय रे लेखुथबो, स्टूडेंट ता विषय रे लेखुथबो। टीचर तार टीचिंग स्ट्रेटजी को बा टीचिंग मेथड विषय रे लेखुथबो, टीचिंग मेथड केमिति इंप्रूवमेंट हो से विषय लेखुथबो। लर्नर तार लर्निंग स्ट्रेटजी, लर्निंग मेथड केमिति लर्निंग रिलेटेड केमिति इंप्रूवमेंट हो से विषय सब किछि डिटेल्स एनालिसिस करथबा डिटेल्स लेखिकी रखतो ऑन रेकॉर्ड कोइ पारे, ऑन पर्सनल रेकॉर्ड कोइ पारिबो। जोटी कोन अछि लर्निंग एंड ग्रोथ by analyzing past experience you can identify key learning and events and improve your understanding of subject and enhance your critical thinking skill। या द्वारा कोन अछि हम कोन करिबा जे एनालिसिस करि पारछु जो रोइला अछि हमर पास्ट एक्सपीरियंस को हमें एनालिसिस करि पारछे। तापर कोन रोइला अछि हमर जो लर्निंग रोइला बा ग्रोथ रोइला ए सब जिंस को कोन करछे हमें आइडेंटिफाई करि पारुछे, इवेंट्स गुडी को इंप्रूव करि पारुछे, पास्ट सहित प्रेजेंट को कंपेयर करि मध्ये इंप्रूव कोजे बोथ टीचर स्टूडेंट मध्ये कंपेयर करि ताको मध्ये इंप्रूव करि पान जोटा जे ताको भीतर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल मध्ये डेवलप होवा पई लागू अछि। देन स्ट्रक्चर ऑफ रिफ्लेक्टिव जर्नल कोन रहउछि, टू टाइप रहिला अछि रिफ्लेक्टिव जर्नल। गोटे अछि स्ट्रक्चर जर्नल आ गोटे अछि अनस्ट्रक्चर जर्नल। स्ट्रक्चर जर्नल कोन अछि इन राइटिंग सच ए जर्नल स्टूडेंट आर गिवन स्पेसिफिक क्वेश्चन टारगेट सेट ऑफ गाइडलाइन टू बेस देयर राइटिंग ऑन। तो पिला टीचर निजर गोटे अछि स्ट्रक्चर क्रिएट करथिबे तार क्वेश्चन को नै को टारगेट को नै को गाइडलाइन को नै जो स्ट्रक्चर वाइज अनुसार कोन अछि तांकर परफॉर्मेंस विषय होछि डिटेल्स होछि एनालिसिस करथरा डिटेल्स ताको राइट करूथबे। अनस्ट्रक्चर कोन अछि एठी इन राइटिंग सच ए जर्नल स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड थॉट्स और फीलिंग्स इन मिनिमल डायरेक्शन। तो एठी किछि प्रॉपर डायरेक्शन रहबनि, किछि सिस्टमैटिक रहबनि, जोटा पाइबो जो जिंस पाइबो जो विषय पाइबो सब किछि जिंस लेखि पारे। स्ट्रक्चराइज क्वेश्चन किछि नथिबो, अनस्ट्रक्चराइज तांकर होछि तुमर सब किछि जिंस होछि मेंशन करा जाउछो जोटा फ्री फ्रॉम जर्नल हमें कहि पारे जोटा अछि अनस्ट्रक्चर जर्नल। तो एटा रहिला होछि तुमर पिला माने कोन होछि रिफ्लेक्टिव जर्नल जो रहिला होछि स्ट्रक्चर ऑफ रिफ्लेक्टिव जर्नल आ होछि अनस्ट्रक्चर जो रहिला स्ट्रक्चर जर्नल आ अनस्ट्रक्चर जर्नल रहउछि। तो नेक्स्ट जो रहिला होछि होछि तुमर जो रहिला होछि क्वेश्चन गुडी को एनालिसिस करिबा। तो पोर्टफोलियो विषय फास्ट जानिबा। ए पोर्टफोलियो इज मेनली यूज्ड टू, तो पोर्टफोलियो हमें काहे की यूज करू चलो एबे एमसीक्यू स्टार्ट करिया। पोर्टफोलियो कोन पे यूज करूचे शोकेस the record attendance of the student, measure only academic achievement, showcase the student learning progress and achievement over time, replace the summative assessment। तो पोर्टफोलियो हमें की यूज कोन पई करछे शोकेस करूचे कहार स्टूडेंट परफॉर्मेंस को गोटे लर्निंग प्रोग्रेस को ओवर टाइम धरि हमें शोकेस करूचे पोर्टफोलियो माध्यम रे हमें यूज करूचे ताकू हमें कोन कहूचे पोर्टफोलियो बोली कहूचे। को देन होचे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिफ्लेक्टिव जर्नल। कोटा गोटे रिफ्लेक्टिव जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स कहबा इट फोकस ओनली मार्क्स ऑब्टेन, it records personal experience and learning insight, it used for attendance, it is type of summative state। तो रिफ्लेक्टिव जर्नल को कोटा हम कैरेक्टरिस्टिक कहबा ये गोटे होची पर्सनल एक्सपीरियंस बा लर्निंग इनसाइट हमें कहि पारे होची काहे कि बोथ टीचर और स्टूडेंट निजर पर्सनल एक्सपीरियंस गुडी कोथरे लेखुचंती रिफ्लेक्टिव जर्नल। देन आसला होची एनालिटिक रुब्रिक्स डिफर फ्रॉम क्वालिटेटिव रुब्रिक्स बिकॉज़ दे एनालिटिक रुब्रिक्स ता क्वालिटेटिव रुब्रिक्स थारो काहे कि पार्थक्य रहउची डिफरेंस काहे कि रहउची give one overall score eta analytic eta holistic rubric hobo, provide separate score for each site each criteria, are use only summative assessment nine, are use only for SAL evaluation। तो analytic rubric ता हमें कोन होचे separate score दोचे प्रत्येक क्राइटेरिया अनुसार प्रत्येक कॉन्सेप्ट अनुसार प्रत्येक कंटेंट अनुसार प्रत्येक क्राइटेरिया अनुसार हमें कोन सेपरेट स्कोर गुडी को हमें प्रोवाइड करोचे।
ए पोर्टफोलियो असेसमेंट इज एग्जांपल ऑफ पोर्टफोलियो असेसमेंट आमे कोन कहि पारे गुटे एग्जांपल ऑफ समेटिव असेसमेंट डायग्नोस्टिक असेसमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट तो पोर्टफोलियो ना स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग पोर्टफोलियो टा आमे कहि पारे गुटे होची फॉर्मेटिव असेसमेंट कहि पारे जोटा कंटिन्यू भाबरे गुटे स्टूडेंट परफॉर्मेंस डिटेल कलेक्शन आमे डिटेल डाटा कलेक्शन कर रखि पारुचे जोटा होची ऑप्शन नंबर सी हबो फॉर्मेटिव असेसमेंट हबो नेक्स्ट होची इन पोर्टफोलियो द इंक्लूजन ऑफ ड्राफ्ट्स फीडबैक एंड फाइनल वर्क हेल्प इन तो पोर्टफोलियो जो ड्राफ्ट्स रोइला फीडबैक रोइला फाइनल वर्क का कौन हेल्प करोचे showing progress and learning process, measuring only final achievement, increasing teachers workload, unnecessary avoiding reflection. तो ये कौन करूची गुटे स्टूडेंट परफॉर्मेंस विषय शो करूची तार लर्निंग प्रोसेस विषय देखो तार प्रोग्रेस विषय देखो तार कौन इंप्रूवमेंट हो से विषय मध्ये कहूची ऑप्शन नंबर ए होची यार राइट आंसर ए पोर्टफोलियो दैट इंक्लूड्स ऑल स्टूडेंट वर्क इन प्रोग्रेस कंटिन्यू इवैल्यूएशन इज आल्सो नोन एज कंटिन्यू भाबरे गुटे स्टूडेंट रो परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करो तार वर्क को इवैल्यूएट करोचे कोई आमे कोन कहूचे फोकस पोर्टफोलियो वर्किंग पोर्टफोलियो ना असेसमेंट पोर्टफोलियो ना रिफ्लेक्टिव पोर्टफोलियो को आमे कोन कहूचे कंटिन्यू और स्टूडेंट परफॉर्मेंस जेते करूचे को आमे कोन कहूचे एटा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो आप फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का सहित रिलेटेड टू योर वर्किंग पोर्टफोलियो ऑप्शन नंबर बी होची यार राइट आंसर तो एटा रोइला होची पिला माने डिटेल्स तोर पोर्टफोलियो रुब्रिक्स और रिफ्लेक्टिव जोना जदी भी किछि डाउट थियो मते कमेंट सेक्शन में पचारि पारिबो आ जदी वीडियो लागति भल लागुची चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया पय भूलिबोनी ता सहित जो रोला डेली बेसिस तुम क्लास आसीबो सीटीटी तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिथाओ ता सहित मोर टेलीग्राम चैनल स्मार्ट स्टडी एजुकेशन पॉइंट को फॉलो कर सेठी मते सब कुछ पाइबो थैंक यू सो मच